Mayroong kawan guys, okay. Ano ay, init dia, oh. Nagpainit na siya guys, oh. Naku, problema lagi ni. Ambot, ngano ni. Oh, tingdog na po siya guys. So, ay, sana yung butang, oh. Kamu na kuha na ni guys. Doon sa gasolte nyo, ani. Oh. Bert! Tay, Bert. Problema, punta ni mo kapil, Bert. Kuhaan, hilak na ganoon guys. Ay, paghilak diha. Tingihang kalayo.